बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद एजुकेशन को प्रमोट करना, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को आप तक पहुंचाना और जॉब्स और रिसर्च से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे बात करना और उन पे लोगों को गाइड करने की कोशिश करना। तो इस सिलसिले में आज हम सी पैक पे बात करने जा रहे हैं। सी पैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए सी पैक के स्कॉलरशिप्स भी आए हुए हैं, सी पैक्स के इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, सी पैक से रिलेटेड जॉब्स भी हैं। तो हम इन पे इंशाल्लाह एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ की सूरत में आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करेंगे। मैं सी पैक इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये बड़े अरसे से प्लान था, लेकिन ऑफिशियली ये मई 2013 में स्टार्ट हुआ, आज से 7 साल पहले। और इसका जो इनिशियली इसकी जो वैल्यू थी, जो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, वो 46 बिलियन डॉलर के अमाउंट से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। और फिर अब जाके इसकी 62 बिलियन वर्थ है एज़ पर 2017, जो कि अब ऑफ कोर्स इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में बेसिकली चाइना का जो वेस्ट है और पाकिस्तान का जो वेस्ट है, ये समहाउ अंडर डेवलप्ड रहे हैं। और पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के ये प्लान किया कि चूंकि चाइना से जो गुड्स और जो प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते थे टुवर्ड्स वेस्ट, वो समुंदर के रास्ते से तकरीबन एस्टिमेटेड है कुछ 40 दिन के सफ़र से, समुद्री सफ़र से वो पाकिस्तानी समुंदर में पहुंचते थे, यहाँ से आगे भेजे जाते थे। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर प्लान किया कि इसको खुशकी के रास्ते से वेस्ट चाइना से पाकिस्तान में केपीके और बलूचिस्तान से होते हुए अगर इनको ग्वादर तक पहुंचाया जाए तो ये 40 से कम होकर कम से कम 10 दिन का सफ़र रह जाता है, जो कि इससे भी कम एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, मोटरवेज़ की ज़रूरत है, ट्रेन्स की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से ये काम स्टार्ट हुआ है। ये लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और फर्दर भी आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट हुआ है, इसके चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, और वो ट्विटर पे बड़े एक्टिव होते हैं। आज ही उसने एक दो ट्वीट किए हैं और बताया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो इनिशियली उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैप्पी टू लॉन्च सीपैक इंटर्नशिप, इट्स एन इंक्लूसिव नेशनल प्रोजेक्ट आवर इंजन ऑफ ग्रोथ। तो सीपैक को इंजन कहा जा रहा है ग्रोथ का, और बिल्कुल है भी ऐसा, बल्कि इससे भी बढ़कर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर इसको देखा जाए, अगर इसको प्रॉपरली इसको स्टार्ट किया जाए और इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट इज आवर फोकस with 60% youth population. A tremendous opportunity exists to develop a young leader with max productivity was other regional economies. तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और यहाँ साथ में उन्होंने ऐड भी दिया हुआ है। ये आसिम सलीम बाजवा साहब का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलिंग है। तो इन द स्पिरिट ऑफ यूथ एम्पावरमेंट टू डेवलप यंग लीडर्स, वी अनाउंस टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू यू to join CPEC specific internship for 3 months. For first internship of series attached, all eligible Pakistani can apply. तो कैसे अप्लाई करते हैं, कितने स्कॉलरशिप्स हैं और कितने अरसे के लिए हैं, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं अभी आपसे बात करता हूं और आपको डिटेल में गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको लेके चलना है। तो यहाँ पे ये ऐड आपके साथ मैं ये सारे लिंक्स भी शेयर करूंगा, और यहाँ अप्लाई करना है वो लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये यहाँ पे ईमेल है, यहाँ मोबाइल नंबर है, और ये ऑफिस के डिटेल हैं, और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखें, यूथ एम्पावरमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड इनोवेशन है, नेशन बिल्डिंग। तो सीपैक अथॉरिटी थ्रू इट्स फ्लैगशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू पाकिस्तान talented youth to help them develop skills and experience that would allow Pakistan to grow and prosper in future. तो वो लोग, खसूसन मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा,
आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ रहा है, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन एक ऐसा फील्ड है, अगर आप लोग इसमें ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन से लेकर और आगे आपके करियर ग्रोथ तक ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। रिसर्च से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप उनको देखें और रिसर्च कैसे करते हैं और रिसर्च के हमारे पास क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, HEC इसके बारे में क्या कर रही है और बाकी इदारे क्या कर रहे हैं, वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियोस के लिंक भी इंशाल्लाह आपके साथ यहाँ पे इसके एंड स्क्रीन पे शेयर करूँगा, वो भी ज़रूर देखिएगा कि आप प्रपोज़ल कैसे डेवलप करते हैं, और इस बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा। ये एक स्पेशल नोट है, ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा। स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम, we encourage you to specially apply if you belong to a religious, ethnic or racial minority including women from diverse areas of Pakistan. अगर आप दूर दराज के एरिया से हैं, आप रिमोट एरिया से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, आप सिंध से हैं, आप जनूबी पंजाब से हैं, आप KPK से हैं, या इवन आप कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो जितना ज़्यादा रिमोट एरिया से आप हैं, अगर आपके रिसर्च स्किल थोड़े से भी पॉलिश हैं और आपके पास डिग्री है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड हैं और आपको अप्लाई करना चाहिए, और आपको इस प्रोग्राम में किसी न किसी तरीके से इन होना है। ये सिर्फ 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं है, ये आपके लिए आगे फ्यूचर में रास्ते खोलने वाला प्रोग्राम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंडर 30 ईयर ऑफ एज, आपका एज 30 साल से कम होना चाहिए या मैक्सिमम 30 साल है। आपके पास BA, BSc, BS की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, और किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, आपको आपके रिसर्च स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका डिजिटल मीडिया स्किल होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया के स्किल के बारे में मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूं, और मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम है, आपको फ्रीली सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उन सर्टिफिकेट्स का यूज़ ऐसे प्रोग्राम में है जब आप डिजिटल मीडिया के, मीडिया मार्केटिंग के, सोशल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, इस तरह के रिलेटेड और इस तरह रिसर्च से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा। वो एक एक दिन के, 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के, इवन हाफ आवर के प्रोग्राम हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे स्कॉलरशिप या ऐसे इंटर्नशिप विन करने के लिए। तो ज़रूर वो वीडियोस देखिए और उनको सुनिए, और फिर अप्लाई कीजिए। रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा हाउ टू डू रिसर्च और इस तरह से रिलेटेड एमलेट के प्रोग्राम हैं, और जिसमें 1-2 घंटे की प्रोग्राम अगर आप अटेंड कर लें, इवन आप रजिस्टर कर लें, अगर आपको उस वक्त कोई मसरूफियत होती है तो आपको वीडियो मिल जाता है, सिर्फ आप वो ज्वाइन करें, म्यूट रखता है, आपको वैसे भी म्यूट होते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन करें उस प्रोग्राम को। सिर्फ अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको दोबारा वीडियो आ जाएगा, आप आराम से बैठ के उसको सुन सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो उससे रिलेटेड डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं 30 ईयर से कम, आपके पास 30 साल से कम उम्र हो, आपके पास बैचलर की डिग्री हो, और दैट्स इट। ये 2 रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। तो जो प्रोग्राम के फीचर्स हैं, कम अज़ कम 100 इंटर्नी रख रहे हैं, और मंथली स्टाइपेंड, अच्छा ही स्टाइपेंड होगा, लेकिन मैं स्टाइपेंड से ज़्यादा फोकस करूंगा कि एलोकेशन टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सेक्टर्स। आपके लिए ये एक लॉन्चिंग पैड होगा, यहाँ से आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे और करियर में जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिलेंगी क्योंकि ये पॉलिसी एडवाइजिंग प्रोग्राम होगा, एविडेंस बेस्ड। तो उसमें आप डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, तो आप 3 महीने में आप इसको एज ए ट्रेनिंग, एक स्कॉलरशिप के तौर पर इसको कंसिडर करें, इसको एज ए जॉब कंसिडर ना करें। आप इसके ज़रिए से खुद को फर्दर पॉलिश करें और ग्रो करें मार्केट में, ताकि आप इस इंटर्नशिप के थ्रू जाएंगे और वो इंडस्ट्रीज़ और वो सेक्टर्स और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद जॉब ऑफर करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप परफार्मर होंगे और अगर आप कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वर्किंग विद डाइवर्स ग्रुप के साथ एक बिल्कुल एक पोर्टफोलियो होगा, और एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के लोग और डिफरेंट एरियाज़ में आप जब काम करेंगे तो आपके स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होंगे। तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा इसमें। और एप्लीकेशन के प्रोसेस पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ CV,
اور آپ کا سی وی بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس سی ویز کا کوئی ایشو ہے، سی ویز نہیں ہے، سی وی فارمیٹ نہیں ہے، تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، سیمپل سی وی مجھ سے لے سکتے ہیں. لیکن اپنے سی وی کو ضرور پالش کیجیے. کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سی وی میں تو کچھ ہے نہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے. میں نے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ اپلیکینٹ کو، کینڈیڈیٹ کو دیکھا ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے سی وی میں تو لکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں. مجھے اگر پروفائل اپنا لکھنا پڑ جائے، اگر بایو ڈیٹا لکھنا پڑ جائے، اگر بایوگرافی لکھنی پڑ جائے، تو مجھے 2 لائن نہیں ملتے. تو اس کے لیے میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جو شارٹ ٹریننگز ہیں، شارٹ سرٹیفکیشن کے کورسز ہیں، جو کہ آج کل کووڈ کی وجہ سے بالکل آن لائن ہیں اور فری ہیں، تو ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. میں اس پہ انشاءاللہ فردر آپ کو گائڈ کروں گا. سی وی، لیکن سی وی کو پلیز ڈیولپ کریں. اس لیے فرسٹ راؤنڈ میں یو نیڈ نتھنگ ایکسیپٹ اے سی وی، اینڈ سی وی should speak out کہ ہاں یہ کینڈیڈیٹ ہمیں ہر حال میں لینا چاہیے. تو ڈیولپ یور سی وی، اور آپ اس کے بارے میں مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. ڈونٹ رش ٹو اپلائی، ٹیک یور ٹائم اینڈ دین اپلائی. یہ نہیں ہے کہ پہلے اپلائی، فرسٹ کم فرسٹ سرو والا چکر نہیں ہے. تو آپ سی وی کو ڈیولپ کریں، اور باقی چیزیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. تو اس کو اس طرح سے پراپرلی اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈ راؤنڈ میں شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول ہیو ٹو سبمٹ a written 500 to 650 word or video essay. تو I would suggest کہ آپ 500-600 کی ایک 2 پیجز کی آپ کا تقریباً پروپوزل بنے گا، اور آپ اس کے ساتھ میں ایک ویڈیو کلپ بنائیں گے، اور وہ آپ کو بتائے گا ان کو کہ یس یو آر دا موسٹ موٹیویٹیڈ پرسن، اور جو آپ سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ ڈائیورس گروپ میں کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ ریموٹ ایریاز میں جانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ایون دو کہ آپ کو شاید جانے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن آپ لوگ ان چیزوں کو جب ہائی لائٹ کریں گے، اور آپ پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ اپنا رول پلے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو ایسے کہنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرنا چاہیے کہ جیسا کہ آپ نیشن کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جاب لینا چاہ رہے ہیں. جب آپ نیشن کو سرو کرنے کی بات کریں گے تو جاب تو چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو راستے کی چیز ہے، وہ تو آپ کو مل ہی جاتی ہے. تو ایم ہائی اینڈ یو ول بی دیئر انشاءاللہ. اور اسٹارٹ اپ انٹرنشپ پروگرام اکتوبر دسمبر ان مہینوں میں اسٹارٹ ہے، اور اکتوبر نومبر دسمبر میں پروبیبلی ہوگا، یا تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. تو ہاؤ ٹو اپلائی میں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ www.cpacauthority.gov.pk. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کیا ہوگا اور یہ ویب سائٹ ابھی تک کام نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپلیکیشنز ول بی اوپن آن ٹیوزڈے 18 اگست. تو 18 اگست سے اوپن ہونا ہے، اور لوگوں کے رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویب سائٹ ڈاؤن بھی ہو، یا ویب سائٹ پراپرلی ابھی لانچ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے، اور اس اپلیکیشن فارم کے لیے میں انشاءاللہ جلد ہی، جیسے کہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا، ویب سائٹ اوپن ہوگا، تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کہاں پہ کیا لکھنا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ایک جاب کے لیے، ایک ایسی اپرچونیٹیز کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ رش میں ہوتے ہیں اور جلدی میں کہ اپلیکیشن فل کریں اور سبمٹ کریں، اینڈ وی ڈونٹ فوکس آن اپلیکیشن. یہ بہت ہی ایک کمزوری ہے اصل میں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپلیکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور بہت پراپر اپلیکیشن ڈیولپ کرنی چاہیے. بہت شارٹ اپلیکیشن ہوگا، لیکن اگر آپ اس شارٹ اپلیکیشن میں، شارٹ گیون اسپیس میں پراپر اور ایگزیکٹ ورڈنگ لکھیں گے، تو یو ول ہیو اے چانس ٹو بی پکڈ. تو کیونکہ کم از کم اگر 100 انٹرنشپ کے ہیں شارٹ لسٹ، مطلب سلیکشن ہوں گے، 100 ریکروٹمنٹ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1000 لوگ پک کیے جائیں گے. اور 1000 میں اگر آپ ایون 10,000 ہیں تو بھی آپ ٹاپ 10% میں آرام سے آ سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ دیٹ چیلنجنگ. چیلنجنگ از کہ آپ لوگ خود کو پریپیئر کریں، اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کریں، اپنے ریسرچ سکلز کو آپ لوگ پالش کریں. اس کے لیے یہ ویڈیو کا لنک میں دے رہا ہوں، یہ ضرور دیکھیے گا. سی وی کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، کس طرح کے سی وی آپ کے ہونی چاہیے، اور سی وی میں کون سا ڈیٹا کہاں پہ ہونا چاہیے، وہ آپ لوگ پراپر لکھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ چانس ہیں. یہ نہیں تو اس طرح کی ملتی جلتی اپرچونیٹی آپ کو ضرور ملے گی. تو بی ریڈی ٹو لانچ یور سیلف ان دا مارکیٹ with such a brilliant program which is basically CPAC internship program. اور یہ آگے چل کر انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوگا.
تو آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ کو لنک چلو دکھا دیتا ہوں، اور اس لنک میں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ cpacauthority.gov.pk اس وقت تو یہ کام نہیں کر رہا، لیکن سون اٹ ول بی ورکنگ، اور میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا اس پہ. یہ فیس بک پیج ہے سی پیک اتھارٹی کا، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب نے فیس بک پہ بھی پوسٹ کیا، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے، اور انہوں نے اس کو سی پیک کے فیس بک کے پیج پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اس کو کیا ہوا ہے کمنٹ. اور یہ سی پیک جو گورنمنٹ کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے اپرچونیٹیز ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور انٹرنشپ کے علاوہ کون سے اپرچونیٹیز ہیں سی پیک سے ریلیٹڈ، جو ریسرچ کے ایشوز ہیں، اور ریسرچ سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، اور جاب سے ریلیٹڈ جو میٹر ہیں، پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو میٹر ہیں، ایچ ای سی کی فنڈنگ سے ریلیٹڈ جو میٹر ہیں. بہت زیادہ فنڈنگ آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی لوکل چیلنج فنڈ آ چکا ہے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ لوگ اس پہ اپلائی کریں اور کس طرح سے فنڈنگ آپ لوگ ون کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس ایریے سے ہیں، ایون آپ موسٹ ریموٹ ایریا سے ہیں، چھوٹے یونیورسٹیز سے ہیں، آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے اس پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.